বাংলা দিয়ে ঢুকে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। দেশের পশ্চিম প্রান্ত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নেহাতি কম নয়। মুম্বাইয়ে দিব্যি কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে এই বাংলাদেশিরা, মার খাচ্ছে ভারতীয় শ্রমিকরা। এসব অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে কি করছে মহারাষ্ট্র সরকার? রিপাবলিক নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে জানালেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস। केंद्र सरकार भी कह रही कि बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के आइडेंटिफाई करके बाहर कीजिए। Why has फडणवीस जी not done the same thing in Mumbai in a bigger way? क्या मुंबई में बांग्लादेशी नहीं है, इन्फिल्ट्रेटर नहीं है? पहली बात तो यह है कि ये रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है और हमारे लिए भी ये रिपोर्ट आई ओपनर है। जिस प्रकार से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चिंता तो करनी होगी। जहाँ तक बांग्लादेशियों का सवाल है, देखिए मैं कोई बहुत उसके बारे में विज्ञापन करके तो चीज़ें नहीं करता हूँ, लेकिन जो बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए हैं उसमें शायद सबसे बड़ा हिस्सा ये मुंबई का और महाराष्ट्र का है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुंबई का और महाराष्ट्र का है। और आगे पब्लिसाइज नहीं करेंगे। ये पब्लिसिटी की बात नहीं है, देखो उसमें कोई स्कोर करने की बात नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि हम लोग आगे भी ये करते रहने वाले हैं। अभी हम लोगों को इनकी मोडस ऑपरेंडी ध्यान में आ गई है। ये लोग पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल में कागजात तैयार करते हैं और फिर कागजात तैयार करके मुंबई में आते हैं। अभी इस मोडस ऑपरेंडी को हमने रिवर्स ट्रैक कर लिया है और उसके कारण कैसे ट्रैक किया? जो जितने लोगों को पकड़ा उनका इन्वेस्टिगेशन करके हमने उसकी एक एक कड़ी समझ ली है और उस कड़ी को समझकर अब इनका रूट क्या है ये हमने तय किया है। और फिर स्पेशली हमने मुंबई के डेवलपर्स को, बिल्डर्स को ये कहा है, होटेलियर्स को कहा है, ये 2 हॉटबेड है, होटल्स और डेवलपर कम्युनिटी। इनको कहा है कि इसके बाद आप बिना पहचान के और बिना वेरिफिकेशन के इस प्रकार से अगर केवल सस्ता मजदूर मिलता है इसलिए बांग्लादेशियों को लाओगे बंगाल से तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हमने आइडेंटिफाई करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे बहुत आसानी से अगले समय हम बांग्लादेशियों को डिटेक्ट कर पाएंगे, डिटेक्ट भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। अब कह रहे हैं बांग्लादेशियों का मुंबई में रहना असंभव हो जाएगा। बिल्कुल असंभव होगा। आप ट्रैक करेंगे? एकदम ट्रैक करेंगे। ट्रैक कर रहे हैं? 100% ट्रैक कर रहे हैं। ये डेमोग्राफी जो कही जा रही है 30-35% तक जाएगी, इसको आप रोकेंगे? रोकना ही पड़ेगा भाई। क्यों रोकना पड़ेगा? इसलिए रोकना क्योंकि कई लोग ये कहते हैं, दिल्ली की एक लॉबी है, कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इज वेरी वेल एजुकेटेड, ये लॉयर है, एजुकेटेड है, बड़े अच्छे है, इंग्लिश स्पीकिंग है, ये सेक्युलर होना चाहिए इनको। ये अभी आजकल सेक्युलर नहीं है। मेरे मजहब में कहीं नहीं कहा गया है कि मैं जाकर किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति को मतलब जिहाद करूं, ये मेरे यहाँ नहीं कहा गया है। मेरे मजहब में कहीं जिहाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारे मुसलमानों को गलत नहीं कहता हूं। देखिए अच्छे मुसलमान भी हैं, इस देश पर प्यार करने वाले मुसलमान भी हैं। जिस प्रकार से आज ये बांग्लादेशी यहाँ आकर और अलग अलग प्रकार से ISI जिस प्रकार के एसेट तैयार करने की कोशिश करता है, इससे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। मैं सेक्युलर हूं लेकिन मैं मूर्ख लिबरल नहीं हूं। দেশের জাতীয় নিরাপত্তা অর্থাৎ জাতীয় নিরাপত্তা কোনোভাবেই প্রশ্নের মুখে ফেলা যায় না। এটা যদি মহারাষ্ট্র সরকার বুঝতে পারে তাহলে আমাদের এই রাজ্যের সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কি সত্যিই বুঝতে পারছেন না, নাকি শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের দিকে তাকিয়ে একেবারে চুপ করে রয়েছেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? আজ যে প্রশ্ন উঠছে সেই প্রশ্নটা আরো আগে ওঠার দরকার ছিল। তার কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি SIR এর বিরোধিতা করছেন, কিন্তু স্পষ্ট যেখানে দেখা যাচ্ছে SIR হলে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে, তাহলে কেন SIR এর বিরোধিতা বারংবার করতে দেখা গিয়েছে? অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে যখনই কোনো কথা বলা হয়েছে তখনই একরকম ভাবে বিদ্রুপ করতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে, কিন্তু তারা কেন কোনো রকমের কোনো সঠিক পদক্ষেপ নেয়নি সেটা নিয়েও কিন্তু গোটা দেশের মানুষ তারা প্রশ্ন তুলছেন। তার কারণ ভারতীয় যেই সকল শ্রমিকরা রয়েছেন তাদের রীতিমতন পেটের ভাত জোগাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিরা তা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা যথেষ্টই নিন্দনীয় বলে প্রত্যেকে মনে করছেন। সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তিনি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন।
সুকান্ত বাবু, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু দূর রাজ্যের যারা মুখ্যমন্ত্রীরা রয়েছেন, যারা দায়িত্বে রয়েছেন, তারা সবটা পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছেন। এই রকম দ্বিচারিতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন? বাংলায় বাংলাদেশি সরকার চালাচ্ছেন কি প্যারালালি তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? দেখুন, এই ধরনের মুখ্যমন্ত্রী যে দেশের স্বার্থকে বিঘ্নিত করতে পারে এর আগে পশ্চিমবঙ্গ কোনোদিনও পায়নি। জ্যোতিবাবুর মতো কমিউনিস্ট নেতা, যিনি কমিউনিস্টরা তো জেনারেলি দেশের ব্যাপারটা কম ভাবে, তাদের দেশের থেকে পার্টি বড়, কিন্তু দেশ বিরোধী কাজকে কিন্তু খুব বেশি দেশ বিরোধী কাজকে কিন্তু খুব বেশি প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে শুধুমাত্র তিনি এবং তার ভাইপো এবং তার পরিবার ক্ষমতায় টিকে থাকবে বলে এই মুসলিম এবং তার সাথে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরকে পশ্চিমবঙ্গের ওপেন যে বর্ডার, সেই বর্ডার দিয়ে ঢুকিয়ে পুরো ভারতবর্ষের ডেমোগ্রাফি পরিবর্তন করার একটা রাজনৈতিক চক্রান্তে মেতেছেন, রাজনৈতিক খেলায় মেতেছেন। এই খেলা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং আগামী দিনে বিপজ্জনক হবে। এবং এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ভারতবর্ষের আন্তরিক সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত একটি থ্রেট হয়ে উঠছেন, বিপদ হয়ে উঠছেন। এটা যদি ইউএসএ হতো তাহলে হয়তো উনি অ্যারেস্ট হয়ে যেতেন, কিন্তু আমাদের মতো দেশে বলে উনি বেঁচে যাচ্ছেন। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালিটি বলছে এটাই যে ভারতবর্ষের আন্তরিক সুরক্ষা বা অস্তিত্ব, এর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে একটি থ্রেট। সুকান্তবাবু, অন্য দেশ থেকে যদি কেউ এখানে এসে থাকে, সে তো চরবৃত্তিও করতে পারে, তো এইটুখানি যদি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন, তাহলে একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বুঝতে পারছেন না? দেখুন, ফডনবিস সাহেব যেটা বলেছেন অর্ণব দার সাথে ইন্টারভিউতে, প্র্যাকটিক্যালি এটাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারছেন না, নাকি না বুঝে ব্যাপারটা করছেন, নাকি বুঝেই পুরো ব্যাপারটা করছেন রাজনৈতিক চক্রান্ত হিসাবে। আমার বিশ্বাস যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারবেন না, এত কম আইকিউ ওনার নয়। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে পুরোটাই সাময়িক রাজনৈতিক লাভের কথা চিন্তা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের সুরক্ষার সাথে খেলা করছেন। বেশ, ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে। আরও একবার আপনাদেরকে জানাই, বাংলা দিয়ে ঢুকে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। এটা গোটা দেশের মানুষ তারা বুঝতে পাচ্ছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত, বিশেষত পশ্চিম প্রান্ত, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নেহাতি কম নয়। মুম্বাইয়ের দিব্যি কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে এই সকল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা, আর এদিকে মার খাচ্ছে ভারতীয় শ্রমিকরা। এইসব অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে কি করছে মহারাষ্ট্র সরকার? সেখানেই রিপাবলিক নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে স্পষ্টত জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস যে তিনি গোটা বিষয়টা আরও কঠোরভাবে দেখছেন, এবং স্পষ্টত তিনি এটাও জানিয়েছেন যে ক্ষেত্রে এই সকল শ্রমিকদেরকে বেশি নিয়োগ করা হয়, অর্থাৎ নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে নির্মাণ শ্রমিকরা এবং হোটেলের কাজে যেই সকল বয়রা রয়েছেন তাদের দিক থেকেও কিন্তু বিশেষ নির্দেশিকা ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে জারি। তার কারণ এই সকল কাজে শুধুমাত্র পয়সা কম দিতে হবে বলে, এমনকি সেই সকল শ্রমিকদেরকে নেওয়া হয় যাতে সস্তায় পাওয়া যায় বলে, সেটা করলে হবে না, বরং তাদের পরিচয় আগে জানতে হবে এবং তার পরবর্তী সময় তাদের হাতে কাজ দিতে হবে, যাতে কোনোভাবেই ভারতীয় নাগরিকরা, ভারতীয় শ্রমিকরা যাতে মুখ থুবড়ে না পড়তে পারেন এবং তাদের পাতে যে ভাত তা যাতে অন্য কেউ এসে না খেয়ে যেতে পারে, তার কঠোর পদক্ষেপ কিন্তু দেবেন্দ্র ফডনবিস তিনি নেবেন, স্পষ্টত জানিয়েছেন তিনি। केंद्र सरकार भी कह रही कि बांग्लादेशियों को पकड़ के आइडेंटिफाई करके बाहर कीजिए। Why has फडणवीस जी not done the same thing in Mumbai in a bigger way? क्या मुंबई में बांग्लादेशी नहीं है, इन्फिल्ट्रेटर नहीं है? पहली बात तो यह है कि ये रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है और हमारे लिए भी ये रिपोर्ट आई ओपनर है। जिस प्रकार से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चिंता तो करनी होगी। जहाँ तक बांग्लादेशियों का सवाल है, देखिए मैं कोई बहुत उसके बारे में विज्ञापन करके तो चीज़ें नहीं करता हूँ, लेकिन जो बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए हैं उसमें शायद सबसे बड़ा हिस्सा ये मुंबई का और महाराष्ट्र का है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुंबई का और महाराष्ट्र का है। और आज पब्लिसाइज नहीं करेंगे। ये पब्लिसिटी की बात नहीं है, देखो उसमें कोई स्कोर करने की बात नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि हम लोग आगे भी ये करते रहने वाले हैं। अभी हम लोगों को इनकी मोडस ऑपरेंडी ध्यान में आ गई है। ये लोग पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल में कागजात तैयार करते हैं और फिर कागजात तैयार करके मुंबई में आते हैं। अभी इस मोडस ऑपरेंडी को हमने रिवर्स ट्रैक कर लिया है और उसके कारण कैसे ट्रैक किया?
जो जितने लोगों को पकड़ा उनका इन्वेस्टिगेशन करके हमने उसकी एक एक कड़ी समझ ली है और उस कड़ी को समझकर अब इनका रूट क्या है ये हमने तय किया है। और फिर स्पेशली हमने मुंबई के डेवलपर्स को, बिल्डर्स को ये कहा है, होटेलियर्स को कहा है, ये 2 हॉटबेड है, होटल्स और डेवलपर कम्युनिटी। इनको कहा है कि इसके बाद आप बिना पहचान के और बिना वेरिफिकेशन के इस प्रकार से अगर केवल सस्ता मजदूर मिलता है इसलिए बांग्लादेशियों को लाओगे बंगाल से तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हमने आइडेंटिफाई करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे बहुत आसानी से अगले समय हम बांग्लादेशियों को डिटेक्ट कर पाएंगे, डिटेक्ट भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। अब कह रहे हैं बांग्लादेशियों का मुंबई में रहना असंभव हो जाएगा। बिल्कुल असंभव होगा, आप ट्रैक करेंगे, एकदम ट्रैक करेंगे, ट्रैक कर रहे हैं, 100% ट्रैक कर रहे हैं। ये डेमोग्राफी जो कही जा रही है 30-35% तक जाएगी, इसको आप रोकेंगे? रोकना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि क्यों रोकना पड़ेगा? इसलिए रोकना, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं, दिल्ली की एक लॉबी है, कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इज वेरी वेल एजुकेटेड, ये लॉयर है, एजुकेटेड है, बड़े अच्छे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, ये सेक्युलर होना चाहिए इनको। ये अभी आजकल सेक्युलर नहीं है। मेरे मजहब में कहीं नहीं कहा गया है कि मैं जाकर किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति को मतलब जिहाद करूं, ये मेरे यहाँ नहीं कहा गया है। मेरे मजहब में कहीं जिहाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारे मुसलमानों को गलत नहीं कहता हूं। देखिए, अच्छे मुसलमान भी हैं, इस देश पर प्यार करने वाले मुसलमान भी हैं। जिस प्रकार से आज ये बांग्लादेशी यहाँ आकर और अलग अलग प्रकार से आईएसआई जिस प्रकार के एसेट तैयार करने की कोशिश करता है, इससे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। मैं सेक्युलर हूं, लेकिन मैं मूर्ख लिबरल नहीं हूं। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে। শঙ্কর বাবু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা ভেবে জাতীয় নিরাপত্তাটাকে এরকম ভাবে থ্রেটের মুখে ফেলতে পারেন? মহারাষ্ট্র সরকার তারা পদক্ষেপ নিতে পারছে, বাংলা কেন পারছে না? দেখুন, মানসিকতার পার্থক্য। মহারাষ্ট্রের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানসিকতার পার্থক্য। দেশ যাদের কাছে সর্বপ্রথম, তারা কখনোই কোনোভাবেই দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো কাজ করতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য অনুপ্রবেশকারীদেরকে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে জাল বিভিন্ন পরিচয়পত্র তার জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে বানাতে সাহায্য করছেন, সহযোগিতা করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ যে ফেক ডকুমেন্টের একটা আধার ক্ষেত্র বা কারখানা হয়ে গিয়েছে এই বাংলাদেশিদের কারণে, অনুপ্রবেশকারীদের কারণে, সেটা আজ প্রমাণিত সত্য। ফলে যত দ্রুত সম্ভব এই জাল কারখানার থেকে বিভিন্ন সচিত্র পরিচয়পত্র ভারতীয় হিসেবে যারা জোগাড় করেছেন তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের ডিপোর্ট করাটা দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার স্বার্থেই জরুরি বলে আমি মনে করি। একদমই, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন টেলিফোন লাইনে। আরো একবার আপনাদেরকে জানাই, অনুপ্রবেশে যেভাবে বারবারন্ত দেখা গিয়েছে এই বাংলার ক্ষেত্রে, বাংলাতে ঢুকে রীতিমতন বিভিন্ন জায়গায় গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে এই সকল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের, যে কারণের জন্য ডিটেক্ট করা এবং ডিপোর্ট করা ভীষণভাবেই প্রয়োজন। মুম্বাইয়েও রীতিমতন অনুপ্রবেশকারীদের রমরমা, বাংলা দিয়ে ঢুকে দেশে ছড়াচ্ছে এই সকল বাংলাদেশিরা। ধরপাকড় শুরু হলেই গর্তে সেঁধোয় বাংলাদেশিদের নিয়ে অতিষ্ঠ মুম্বাইয়ের বাসিন্দারাও। মুম্বাই থেকে এক্সক্লুসিভ সেই রিপোর্ট। এমনকি এই সকল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা তারা যেভাবে গোটা বাংলার মধ্যে দিয়ে ঢুকে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের জন্য অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন মুম্বাইয়ের বাসিন্দারাও। মীনাক্ষী আমার সহকর্মী সেই ছবি তুলে ধরেছে। মুম্বাইয়ের বাসিন্দারা তারা রীতিমতন অপোজ করছেন, তারা রীতিমতন এর বিরুদ্ধে কথা বলছেন, কারণ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদেরকে কোনোভাবেই রেয়াত করা সম্ভব নয়। অন্য দেশ থেকে তারা ঢুকে পড়ছে,
कौन सा ये आप और बहुत है। और ये रोड का जो जगह है, ये म्यूनसिपालिटी का जो जगह है, पूरा उन लोग में सब दुकान डाल दिया है। पकड़ के हटाए? अच्छा, अपना वाला कोई किसका भी नहीं है। मतलब ये जो आप बोल रहे हैं कि इधर अंदर रह रहा है, वो लोग रह रहे हैं, हाँ, एक बात बोलता है। हाँ, तो वो कैसे पता चलता है कि वो बाहर से आए हैं? मतलब अब वो लोगों ने तो सारा डॉक्यूमेंट्स भी बना लिया है। अभी हाँ। देखो, अपने जो इंडियंस होता है ना, वो लोग को पैसा मिलता है अंदर से, है ना, जो वो काम चालू होता है, हाँ, मालूम है। और मैंने जो बोला ना, वो मेन जगह पे वो लोग पुलिस आएगा तो अंदर उधर छुपा देता है। उसके अंदर कौन जाएगा? अभी हम भी बोलने को डरते हैं, हमारे भी परिवार है, बच्चों लोग। सही में मेट्रो लाइन का काम के लिए कोई बिगारी फैमिली आया है बिगार से, वो लोग हिंदू लोग हैं। वो काम होने के बाद वो लोग इस तरह बाड़े का घर ढूंढ रहा है, अभी नहीं मिला, वो लोग को घर नहीं मिला। वो लोग क्या बोला, चलो घर नहीं मिला तो ऐसा वट्टा रहता है ना, ऐसा वो लोग रहता है। 4 साल का 6 साल का बच्चा है, लड़का है, और वो 19 साल की लड़का है। उसको, उस बच्चा को रोज बिरयानी केक सब एक हफ्ते से दिलाते आ रहे। वो गरीब है, वो माँ बाप भी पूछा नहीं ये तुम कहाँ से ला रहा है, ये केक बिरयानी कहाँ से ला रहा है। वो लोग भूखा गरीब है, वो खा लेता है। ये ब्लेड और इतना से चाकू, वो 22 साल का लड़का का हाथ में। अभी आप दोस्त बन के मेरे को खाना खिला रहे हो। वो माइक में एक मेथी ले, वो पालक ले कहता था, मालूम है? उस दिन मैं उससे मेथी लिया था, उसका आवाज में वो लैंग्वेज पहचान कर रहे नहीं, हम लोग यूपी का। मैं बोला तुम झूठ बोल रहे, यूपी का नहीं है, तुम्हारा लैंग्वेज है ना बांग्लादेश का। ऐसा मैं उस दिन बोला, जब से है ना वो मेरे सामने ही दिख रहा नहीं। अभी 2 दिन पहला पालक ले मेथी ले करके बेचता था, अभी 2 दिन नहीं आया वो। मेरे को तो उसका ऊपर बहुत डाउट है, अभी 2 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है। क्या बात? নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।